Hi, welcome back to Finesse Unscripted, a podcast where we talk about arts and everything behind the scene. I'm Daniel Santoso from Excel Finesse, and joining me here today, the three Excel Finesse artists of 2026. We have Shindy Huang, Monica Karina, and Mandy CJ. Welcome back, guys. Welcome back. Yeah. We're back. Welcome back. Gitu. We're back. We're back. And we're back. Habis And iklan in this ya. segment, we're gonna talk about Shindy and Woo. her involvement in movies. And Smart. basically just talk about The industry movies. kali ya. Industry lah ya. berat banget, say. And of course we talk about the movies in general, like what movies do we gravitate to, what's your favorite movie. We'll get to that later. It's a hard So question. Shindy, let's dig. Wow. What is the... Serem gini, Oh, Mami. something that is very... Prepare. All right. I'm really sorry. So, what is the hardest role that you ever taken? Waktu Anda 15 detik dari sekarang. Ayo. Nah, gitu deh. Hardest role, I think every project and every roles of course have their own difficulties ya pasti. 100%. Cuma kalau for me semuanya susah sih. Semuanya susah. Kayak gini, misalnya kayak terakhir Tinggal Meninggal tuh for me the character itself is very chill dan the story itself nggak ada emosi yang sampai pam. Tapi at that time my season hidup gue lagi susah. Maksudnya kayak it was quite hard for me. Jadi kayak buat kerja tuh susah. Jadi kayak gue bilang itu role yang susah. Jadi kayak the question. Tapi sedangkan kalau misalnya 100%. akhirnya kemarin kan coba yang terakhir tuh Zona Merah ya. Yeah. Itu cuma lumayan susah karena physically harus very kayak Vigorous. fit gitu kan. Sedangkan gue ankle udah gue jarang olahraga. Ankle dan gue harus lari kencang karena karakter gue pelari kencang. Jadi gue itu kayak gila. Terus Berlari dengan kencang. itu tapi emosinya tuh ada film dengan emosi yang lebih berat. Jadi kayak untuk jawab satu tuh susah. Challenge-nya beda-beda Mungkin let gitu me ya. rephrase the question. Mungkin karakter yang paling lama untuk pendalaman karakternya, which kind of movie? Kalau paling prep, Yeah. walaupun scene gue dikit itu Bukit Duri. Oh. Karena gue deg-degan banget sama kerja sama abang. Kayak wah bisa kerja sama abang sebuah kesempatan dan memang scene gue nggak banyak tapi di saat itu kan peran gue adalah bartender. Yeah. Dan gue ketika nanya abang, udah nggak apa-apa gini-gini aja. Kayaknya gue harus belajar deh, kalau nggak gue nggak akan bisa. Jadi gue actually really magang untuk jadi afford kayak di Kurasu. Jadi gue bener-bener belajar. Di skrip itu gue ada bikin satu minuman Negroni. Jadi gue literally belajar untuk bikin itu karena gue yakin beda. Iya, sampai fasih Iya, gitu ya lo kayak beda dan muscle memory. di saat itu kan kebetulan kita syuting untuk itu di Jaya Pub. Oke. Nah, Legend. right? Legend. Gue sampai lihat tempatnya, gue sampai hafalin karena gue itu harus bener-bener tinggal di sana. Jadi kayak menurut gue kayak achievement gue di sana tuh kayak ketika ada kan banyak ekstras. Ketika ditanya kan abang tuh tipe yang improv banget. Jadi misalnya kayak the scene itu tuh kita di reading tuh the script segini. Dia akan mulai dari before. Jadi kayak kira-kira karakter lo ngapain before and cut-nya di after yang nggak ada di script. Jadi kalau nggak kenal karakter lo bye gitu. Nah dan di saat itu yang menurut gue kayak itu tuh karena ketika lagi udah lu mainin aja bener-bener tinggal karena nah gini susahnya kadang syuting itu tuh kan kita harus mikirin continuity di masa gitu-gitu. Kalau ini kita dibebasin banget main dan DOP-nya akan ngikut. Nah, terus di saat itu yaudah lu bikin aja. Yaudah kita harus bikin minuman pura-pura bla 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 which is tapi bukan alkohol di situ ya. Terus ada ekstras yang merasa bilang, "Kamu bartender beneran ya?" Wah. Itu gue kayak gila-gila. Itu sih menurut gue lumayan. Gue udah cukup lagi di situ udah merasa I did my job gitu. Wow, so cool. That is so cool. Method acting ya? Enggak. Enggak. Gue sangat Bukan. See, those are the things that we don't know as an audience sometimes. Betul. Yeah. But it's a really good inside information that we get to get. Seru banget. Seru ya. Kalau Sampai sekarang enggak, bisa nggak? Pusing. Sekarang udah rada lupa. Nah, itu kayak belajar motor buat syuting 2 kali. Ya. Okay. Fun fact, ini buat iklan sini ini menurut gue kayak wah segila itu this industry. Jadi waktu itu ada, gue nggak bisa naik motor, bisa naik sepeda. Waktu itu ada iklan, satu brand lah.
Gue bilang gue nggak bisa udah, tapi kebetulan kliennya memang waktu itu pilih gue lah. Cuma gue harus workshop dulu. Pertama kali nonton zereng gitu kan jatuhnya. Lu tau gak harus apa? Harus naik ke putaran parkiran yang kayak gini dan bonceng orang. Gila kan? Dan dengan budget yang nggak terlalu, bukan sih kayak sebenarnya nggak worth it for. Iya. Tapi gue kayak belajar sama temen gue, literally kayak gitu. Tapi setelah lihat iklannya, lu ganti orang juga orang agak tahu tuh gue. Gak perlu dulu gitu ya. I did it, dude. Tapi sekarang lo bisa motoran? Matic masih bisa. Kayak kemarin gue belajar manual mobil jadinya. For a role. Jadi kayak that's the fun thing. Jadi kayak tapi setelah itu gue lupa. Kan gue Masa malah udah ingetin ya? Ya udah coba bikinin gue sekarang. Minggu 1. Thank you. Gue inget dia ada 3 bahan. Apain dulu deh kata gue. Gue yang lupa sih. Gue sampai belajar sama Demi. Gitu-gitu. Oh, wow. Kayak, cause how they stir itu juga beda. Iya. Ya kan? Yeah, So, 100%. seru. Skill. I believe in when you're acting in the scene, pasti there's a tough position that you have to get yourself into. Like you have to cry or you have to be angry, how to show emotion, dan that emotion has to translate to the scene, beyond the scene malah justru kan. How do you condition yourself before like 1, 2, 3, but lagi like how do you condition yourself? Oke, sebenarnya gini. Pertama-tama menurut gue ketika ada orang disuruh nangis, ini adalah menurut gue bukan miskonsepsi ya. Cuma memang kadang audiens Indonesia pengennya air mata. In real life, nggak semua orang nangis tuh pakai air mata. Itu pertama. Tapi again, kadang ada kebutuhan dari kita, produsernya mau ada air mata gitu. Ya udah. Tapi sebenarnya gue balik lagi. Cara kita mencari gimana ya bikin karakter ini. Pertama-tama mungkin kalau gue, mungkin orang caranya beda-beda. Itu tuh kita mencari kesamaannya dulu deh, so we understand the point of view of that character, right? Wow. Enaknya abang tuh suka. Jadi sebelum kita reading, dia tuh panggil kita satu-satu untuk dibacain background karakternya. Itu gue udah nangis karena membelievable banget gitu loh. Nah, jadi tapi di sana gue gak ada sih nangis gitu. Maksudnya tapi gue belajar kayak itu juga trial error, kayak ada momen kan kita nggak selalu bisa dan pengen gitu loh. Ada momen kayak aduh gue harus nangis, awalnya kan deg-degan gimana nih kok nggak bisa karena udah malam, kalau nungguin gue lama. Gue udah mau nangis tapi kan take tuh lama, belum lagi set segala macam. Gue udah capek duluan, jadi ketika udah action udah lumayan hilang. Karena harus diulang berkali-kali kan, master close up shot gitu-gitu. Jadi dan maksud gue kalau gue semakin kenal karakternya sangat gampang untuk tek gitu. Waktu itu gue belajar kelas acting, they say ketika kita ngomong, kita kadang kalau baru-baru pasti gue harus nangis di line, gue harus nangis gimana. Semakin lu pikir nggak bisa, lu harus jalanin aja and you have to let go. That's how I learn. Acting tuh ngajarin gue untuk nggak overthinking and listening. Because acting is reacting, right? Jadi ketika lo ngomong, gue harus bener-bener denger, so I can react. Itu sih yang harus kayak ya itu Harus hyper fokus banget dong. Benar, harus in the moment. Nah, terus menurut gue kadang gini, misalnya kayak even yang main Interstellar, siapa yang jadi anaknya cewek? I forgot the name. Jessica Chastain? Iya, I think iya. I think so, yeah. Nah, dia tuh kayak even di script kan dia harus cry ketika dia bilang dia coret itu. Dia mau lihat perasaan yang keluar apa. Karena kadang memang kalau perasaannya cukupnya segitu dan misalnya gini, yang penting nggak dipaksa. Audience, they don't know the script. Jadi kayak misalnya, it's different. Karena in real life, kita tuh nggak mau nangis, kita menahan. Even kayak gini, misalnya kayak, this is menurut gue sangat jembatan keledainya acting menurut gue ya. Gue bukan master, tapi ini gue pelajari sebagai strategi. Suka banget disclaimer lo. Tenangin diri gue. Siapa men? Cuma gue belajar kayak, oh gini ya. Kayak kalau misalnya kita acting mabuk, misalnya kayak gitu ya. Tapi in real life kalau kita mabuk, kita mau sober. Kita berusaha untuk sober kayak gitu. Different. Jadi kayak PR dan pekerjaan yang lebih banyak tuh di prep. Jadi ketika kita syuting udah lepas skrip. You gotta play. Jadi kayak banyak hal-hal yang kalau kita udah plan A tapi jatuhnya gitu ya it's okay, maybe segitu porsinya. Jadi kalau misalnya sekarang nih lu udah kayak menghilang tuh, kameranya udah nggak ada di wawasan lu. Kamera-kamera sekarang. Kalau misalnya gua suruh lu ilangin kamera-kamera ini dan acting mabok misalnya, lu bisa kayak tapi maboknya nggak mabok siapa? menyadari. Mabok Cindy, mabok Cindy gitu. Oke, maksudnya kalau menghilangkan kamera tuh gue nggak
terlalu perhatiin lagi kali ya soalnya. Iya. Nggak terlalu aware gitu ya. Kalau konten kreator kan harus tahu nih angle-nya mana-mana. Nah, iya. Jadi kayak lu bisa ngomong ke kamera kan. Kalau kita justru nggak boleh lihat kamera kan? Iya, Ya, iya. jadi betul, kayak betul. sebisa mungkin Anggaplah nggak ada gitu ya. Anggap nggak ada aja ya. anggap nggak ada. Ya, supaya lo in the moment. Keren, keren, Iya, keren. susah. That is so cool, right? Wow. Gue aja bohong nggak bisa. Gimana acting? Bisa Tapi acting tuh belajar. jujur loh. Wow, Wow, ya, oh. sus. Buat. Yes. jujur dalam settingan ya. Iya. Jujur dalam settingan tuh. Karena kan at the end itu Jujur adalah dalam kerjaan. setting. Bisa jadiin merch. Iya. Jujur Tapi dalam lu bisa settingan. bohong nggak? Semua orang menurut gue bisa bohong. Adalah bohong kalau gue bilang gue nggak bisa bohong. Tenangin diri lu. gitu. Karena kadang memang gak ada emosi kayak Iya. ini deh tukang AC. Gue selalu suka this is quote by ini adalah filosofi yang gue baca dari Kak Edward Suhadi. Halo kok. Dia tuh bilang kadang kalau tukang AC ya nggak mungkin dong kita datang-datang Bu kadang saya benerin AC kadang dingin kadang enggak nih. Tapi sebagai aktor kalau kadang emosi kita lagi nggak bisa Iya. gitu loh. Iya. Tapi ya udah. Biasa gitu. Tiap hari nih kayak janjian. OTW, belum kan? Bohong tiap hari. Tapi gue kalau kayak gitu gue enggak. Ketika gue tahu gue baru bilang. Cek, OTW nih gue. Gitu ya. Tapi harus berarti gue balasnya nanti. Belas lah. Alright. Anyway. Is there a character that you would love to play again? Banyak lagi, banyak Banyak proyek-proyek ya. yang gue lumayan yang dekat di hati tuh mau aja balik lagi. Jadi listen to the directors. Shindy wants to replay a lot of her characters. So let's do a sequel. Banyak. Alright. Sequel time. Sequel time. Alright, let's talk about the general movie. So guys, do you have a favorite movie? What is your favorite movie? Gantian kali ya kalian Silakan, dulu. boleh dong. Sekarang Mandy. Mandy, what is your favorite movie? dulu. Susah bro. Aduh susah banget, Nggak bisa soalnya gue banyak juga. banget. I love a lot of movies. Tapi sekarang karena gue lagi fase ambisius, gue mau yang light-hearted aja deh. Alright. Gue literally kemarin gue baru nonton Soul, again yang Pixar, amazing love that movie. Amazing movie. Ratatouille, amazing movie. Do you know that Ratatouille? Ada yang bilang that's the closest thing what's happening in the kitchen. Oh, iya. There is a quote. Riset untuk Yeah. animasi sih Prepnya banget. bagus, prepnya. Ya Prepnya kan? bagus. Nanti It's gue the dikit. research. Yeah, the research is Iya. so cool. Yeah, the closest thing, all the creases, all the movement, katanya itu paling dekat salah satu yang Harusnya paling belajar, dekat di kitchen. Ratatouille-nya Kitchen. So Ratatouille, it's a very interesting. Yeah, I love it. That we learn about kitchen from a mouse, Yes, from a rat, from a rat. Oh my Cuman I goodness. think animation Pixar terus kayak Hayao Miyazaki semuanya legend. researchnya, cara art directionnya itu kayak ada soul sendiri. Gue kayak respect. Respect. As a visual artist, Yeah. this might get you a bit nervous. Oh, Which movie that you think yang color gradingnya that really speaks to you? aduh. Well, pasti kalau millennials jawabnya Wes Anderson. Tapi 100%. tadi kita juga baru ngomongin sesuai moodnya sih. Iya, iya. Kayak the Adam Sandler movie tadi kita baru ngomongin apa? Uncut Gems. Uncut Gems, bagus. Even the Adam Sandler happy movies yang kayak Click sedih. That's a bit existential iya, crisis Click banget for or me. aduh apa sih yang mereka ke Afrika itu? Oh, Blended. Blended, yang buat gue aja. Wow, I love Blended. Honestly, Adam Sandler eats karena semua color gradingnya with the pacing of the movie tuh sangat cocok. And for animation gue suka banget Perfect Blue. Itu ya that's a really good animation. And the dog movie. I love dogs. Apa tuh? Yang banyak apa tuh? There's a siapa lot nih of them. hipster di sini? Tolong. Animation Stop motion tentang dogs. I love dogs. I love dogs. I love dogs. Iya, I love dogs. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Iya, I love dogs. Berarti dari tadi I gue love Wow, dogs. gue gak pernah nonton. I love dogs. Amazing. Itu siapa yang bikinnya? Wes Anderson. Oh, Wes Anderson. That's Wes Iya, Anderson. iya, Wes Anderson. Itu keren sih Apalagi emang. ya? Stop motion. Wah, it's really good. Days of Future Past, X-Men. Oh. Bagus. Even Avengers juga bagus. Iya, gue juga. Ya, semuanya bagus lah udah. Even Dune, color animation, world buildingnya
Bagus amazing. itu. World buildingnya one of the World building. toughest ya. Yeah. I think almost on par with Yeah. Lord of the Rings of course. Benar. Itu building Yeah. worldnya. It's not easy tuh. Avatar even. Oh yeah, 100%. Avatar. Avatar is actually Gila. up there as well. Slay. Alright, Okay. Monica, Really good picks. Thank you. you're up. What is your favorite movie? My favorite, I have a lot. Indecisive. Even gue gak bisa jawab. Gak bisa milih teman-teman. Gue gak bisa jawab. Tapi gue suka banget Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Oh, yeah, that. It's a great blend of, I don't know, I think sci-fi and drama. Yeah. And it's funny. And it's great for us hopeless romantics. Are you? Are you? Yeah. Dari Monica depan nggak harusnya kelihatan iya, kayak from hopeless romantic outside. ya. Very tough girl. branding. Branding. You're like an egg. Hey, Nggak, maksud gue depannya kayak dalamnya. Mushy. marshmallow. Menarik banget nih. Gue ya, contoh gue menarik ya. Boleh ya teman-teman. Apalagi ya? Kalau ditanya satu mungkin itu gitu ya. I like Predestination. I like movies that stay with you after you finish watching. Yeah. Dan setiap balik tuh kayak ada sesuatu yang menarik gitu. I like Mr. Nobody. A lot of just in the sci-fi world. Kayak lo pas beres itu kayak, so did the chicken come before the egg or did the egg come before the chicken? Banyak sih tapi kayak kalau ditanya gitu. Iya, gue juga Iya. gak bisa jawab kok. This is the hardest Banyak question film gitu. bagus di dunia. so that is the hardest This is question. the hardest. It's really hard, yeah. Okay. Kalau tadi kayak kan ngobrol. Okay, Dan cool, kadang cool, cool. sesuai mood juga gitu Iya, nggak sih, kadang kayak kayak True, udah selesai pasti pas, ini lagi filmnya gitu loh. Right. kadang gue pengen ketawa aja gitu jadi kayak ya Right. So Warshin ini mungkin the most movie you've replayed lah. Wop, wah itu juga susah. Bay. film gue sendiri gitu. Wah, Wop. jujur kalau film banyak yang gue sering ulang sih, even Okay. series. Oh, Iya. really? Even series gue suka ulang, tapi kayak banyak banget yang ulang. Mungkin kayak yang gue suka aja kali Yeah, ya favorite. fair. Bukan tapi nggak paling top ya. Yeah, yang no, what I have yes. in mind sekarang. Gue suka film-film yang ketebak juga suka. Paham gak lu drama ketebak yang itu yang sering gue suka banget tuh. Okay, Nah, okay. tapi kalau buat romcom menurut gue 500 Days of Summer itu Oof, Oh. yeah. Real. that's a legend. Iya, terus That's a kayak legend. I like Stephen Chow, Shaolin Soccer, Kung Fu Hustle. For me, it's like, dude, kepikiran. Bro, Wong Kar Wai movies bro. Nah, oh yeah, they're very Grading. stylish ya. Terus kayak ada satu film Singapore namanya I'm Not Stupid. Oof, Yang kedua, I love tapi it. ya kan, It's it's very it's interesting. very 100% film yang interesting. kayak kayak tapi menarik aja karena very yeah. family. Gue paling nggak bisa film family gitu. Yeah. Gue lebih ke film anjing sih. Apapun yang ada anjing, terus anjingnya kayak misalnya tiba-tiba Aduh, tinggal. ya. Tadi hampir. Gue gak kuat. Selesai. Even Gohan tuh gak berani nonton. Paham gak? Sorry, Audi, itu kenceng banget. Gue gak berani nonton. Terus udah gitu kayak film-film seperti tadi apa ya? Kalau film Indo mungkin ya kan nanti ngomongnya film-film kayak Laskar Pelangi, I think it's really good. Nawila really bring kayak reminds me of my childhood, kayak gitu-gitu World sih. building Gadis Kretek. Gadis Wah, Kretek Gadis itu Kretek niat bagus. World banget. buildingnya bagus banget. Itu niat banget sih. Ya sekarang lumayan banyak film Indo yang bagus sih. Iya, iya. Terus ya kira-kira. Jadi gue gak punya genre series. Sorry, Night Show for Cuties. Gemat. Shalat Salamani. Iya, Gemat. Iya. Shalat Salamani. Iya itu. Love. Tapi kalau for colors, walaupun Iya, nggak colors. ditanya, Iya. Sure, gue juga Silakan. gak ngerti colors Silakan, segala Bro, macam. kontribusi. Cuma gue suka banget yang grainy. Ah. Yang pakai Sekarang- film gitu gak sih? Yang kayak titik-titik. Iya. Kalau misalnya kita nonton film luar banyak kan grain. Itu kayak lebih film. Sekarang udah mulai hilang that grain. Karena Iya. digital. Kayak apa ya sekarang ya? Green. Lumayan bersih sekarang. Gue kayak Devil Wears Prada sama Devil Wears Prada 2, lightingnya aja tuh sekarang yang kedua tuh agak flat. Dimana dulu kayak lebih banyak shadow, lebih banyak kontras. Kayak lebih real Lebih gitu real, ya. ya. I think it's a lot to do with also using analog film, kayak film. Iya, iya. That's true. Which is why like Dune. Dune. is shot in- Oh, Dune is shot in analog. I think so. Iya nggak teman-teman? Kayak drama bagus banget buat kayak Reply 1988 selalu one of my top. Iya. Kayak yang Yeah. film gak ada apa-apanya. Kayak tapi drama kok- makes the best emotional. Tugs. I feel kayak- like oh, their yeah. acting skill is up there. Kayak natural banget. lah. Natural banget, iya. Yeah. Yumi Cell? Gua nggak nonton Oh, lagi. Yumi Cell
kayak Inside Out versi live action. Tapi sih kita nobar ya di rumah lo. Thank you. Tiga season, thank you. Thank you. Interesting. I think K-drama really sets the bar pretty high. Iya. And do you Thai think- comedy juga lucu. Oh ya, Thai. Yeah. Gue Thai ini lagi commercials. Ya. Thai commercials. Sih, Itu hebat sih ya. Hebat. Jujur The bagus Thai banget. commercials can pack a lot of emotion within like 5 minutes. Iya. Yeah, and Thai Paling- horror movies. Oh, Bruh. yeah. That's scary as hell though. Seram. Yeah. So do you guys watch horror movies? Enggak. Nope. Occasionally. I used to. You used to. Dulu pas awal pacaran. Oh, Kata ada gitu yang ya. Biar Itu lebih diajak gak sih? deg-degan. Oh wow. So Shindy, have you heard the horror movies before? Justru awal-awal pernah. Oke. Dulu, tapi sekarang aku lumayan. Kayaknya gue nggak tahu ke depannya seperti apa. Tapi Oke. I feel like I'm leaning towards not taking it anymore. Kayak nggak bakal ambil project horror lagi. Tapi bukannya horror itu number one genre di Indonesia. Tapi at the end balik lagi purpose kali ya. Kayak karena gue nggak nyaman dengan Syuting malam-malam. emosinya. Enggak, kalau syuting malam gue suka. syuting malam kan suka. I'm not a morning person. True. Iya. Kalau lu di horror movie scene gitu serem nggak? Nah, I was about to ask that Itu question. maksud gue bosan banget. Pasti media interview akan Iya, nanya, iya. gimana ada kejadian horor? Oh sorry ya, gue Nggak apa-apa. media membosankan. That's why. Emang orang akan nanya kayak gitu. Buat beberapa orang mungkin gue nggak sensitif ya. Kan kalau syuting kayak gitu karena tahu tempatnya mungkin kayak gimana ya, we pray. Gue Okay. nggak apa-apa aja sih. For that horror movie, do you use soundstage atau like What do you the mean real- soundstage? You know the big set di somewhere in the studio Tergantung dibikin gitu settingnya kan. sih. Enggak sih, kita beneran hutan. Wah serem banget Ya sih. tiba-tiba sebentar ya, mereka santai. Oh ini bahkan bukan horor, kemarin Yeah. zona merah. Ya cut dulu sebentar ya, ada ular. Sesantai itu. Wow. Sebentar ya ada ular. Udah, kita juga Oh. mau gimana? Tenang banget gitu ya. Tenang banget. Atau enggak, sebentar ada gendrol mau lewat gitu. That is very Tapi scary. gue nggak kebayang nyamuknya. Oh, Bener yeah. juga. Iya nyamuknya Sebenarnya malam-malam. nyamuk toilet. Tahta tertinggi ada di toilet. Iya lagi toilet. Duh, Parah. Pokoknya gue cuma selalu kayak minta sama Telco tuh talent coordinator yang selalu ngurusin. Yeah. Itu tuh sabun sama tisu dan Iya. Terus lu bayangin kalau lagi datang bulan. Wah. Wah. Terus Berat. di hutan toiletnya demek gitu. itulah. Sebenarnya hidup kita sangat keras. Semangat set Lumayan life. sih, iya. Wow, keren. Wow. Women actresses guys, women horror actresses. Crazy. Slay. Karena capek itu tuh lumayan kayak kedua action kan gini-gini kan. Iya, Kalau iya. horor tuh bener-bener capek juga kayak Oh, karena oke. setiap action bisa Ekspresif gitu. takut tuh capek banget men. Takut itu capek Iya. banget. Capek banget. Ya teriak-teriak Another gitu ya. merchandise. Takut iya. Takut itu itu capek capek banget. Banyak nih gue liat. Banyak nih catchphrase. quote-nya nih. Shit. So ya udah. Kayaknya it's not for me. Alright, so if you can pick for anyone to play your biopic, Wow, your biopic, each of your biopic, Hah? yes, who would you pick? Aktrisnya boleh local artist, artis dari luar, who would you pick? Kayak gue sendiri lagi kalau gue. Ya nggak sih? Ada myself. Nggak, maksud gue ya gue sendiri tapi jangan gue yang ngedirect gitu. Oh, alright. Iya karena menurut iya sih nggak ada. Do you have any wish list? I wouldn't know man. Kayaknya gue masih siapa tahu aktor yang akan gue pilih belum lahir. Iya. Karena kayak I would like to have, Right. if I were to have a biopic, I would love to be like, you know, seasoned and hopefully retired and Yeah. happy. Jadi, we'll see. Ya. Mau daftar? Thank you. Nomor Aspiring artist. Editor? Kalau ya. gua my pony bestie Dakota Johnson. Oh. Karena kita berponi udah gitu aja. Gak nyangka jawabannya Jadi dia Jawab tahu deh. Bagus, kelas bagus. sesuhnya untuk punya poni yang kayak setiap syuting harus di situ. Natural ya, stay Iya. natural. Susah main. Susah punya poni. Lalisa Manoben juga berponi. Makanya Poninya nggak keras tuh. Lisa kali ya main Lisa sih menurut gue. Bener. Oh wow, it's really interesting. So, do you guys now watch movies mostly on the movies atau on the streaming platform currently? Aduh, streaming sih. Apalagi gue sambil ngelukis. Ah. Gue di this month I watch so many movies sampai gue nggak tahu apa. Soalnya gue perlu ada suara sambil gue ngelukis gitu. Buat nemenin lo gitu Iya ya? buat nemenin gue.
Atau enggak, bayangin kan bisa sampai jam 3, terus kan kadang gue kayak agak suka takut sendiri kan. Kayak gelap, malam-malam jam 3 ngelukis sendiri, terus kadang sambil terus gue sambil liat makanya a Pixar movie play, jadi sambil gue dengerin yang light gitu. Menarik. Gitu guys. What about you? Gue suka lagi ke bioskop. Oh, lu suka bioskop ya? Yeah. I like going to the movies and it's similar kayak gue seneng experience atau I like to show support for the artists and musicians that I love dengan datang ke acaranya. I feel like it's the same for movies. You just go to the movies. I have watched a lot of movies by myself ke bioskop itu kayak it's just me time. Betul. Tapi kadang kayak mau bereaksi gitu kayak ya jaga dulu kali ya, nggak ada yang ngobrol sama gue gitu. Takut ada media gitu. Dia kayak kan nggak kenal kan, jadi agak kayak tadi gue asik sendiri. Gitu. Is it because of our generation though? Because I think collectively we are not far apart in terms of age. So and then our generation, that's our date thing, our weekend thing ya nggak sih, like kita makan terus habis itu nonton gitu kan. Wah, today kayaknya banyak banget kan activity-nya. Do you think it's like a generational thing? Kalau gue, again mungkin menjawab dulu. Menjawab dulu. Gue jujur juga sendiri, even in this industry, gue suka OTT juga karena nggak semua kekejar kan. Tapi I'm trying untuk kayak bioskop pasti. Dan again, gue suka the experience because it's different. Kayak, apalagi kalau film berat ya, kayak film berat harus bioskop deh. Gitu. Kalau nggak, kayak too much distraction. Terus dia gitu kayak, apalagi kalau film Indonesia, fun fact, film Indonesia itu tayangnya setiap hari Kamis film baru. Dan berapa lama mereka bertahan di bioskop, itu tergantung hari pertama. Karena kalau hari pertama kurang, at least okupansi rate-nya harus naik deh. Itu tuh akan di-cut abis di hari kedua. Karena akan bersaing kan. Itu. Dan cinema I think secara general it's dying. What? Di US, really? di Korea. Karena kayak OTT dan misalnya OTT tuh berani bayar aktornya lebih mahal. Bayangin kalau misalnya mau bikin film, feature film di bioskop, mereka harus bayar lebih mahal, berarti tiket harus dinaikin. Which is gak semua orang mau nonton. Kita nonton mungkin kayak gampang, tapi kayak orang-orang daerah, buat nonton tuh mereka harus pikir. Ternyata tuh gak semurah itu. Jadi untungnya Indonesia selain mungkin generation thing, makanya kalau misalnya generational thing, orang luar mungkin, again bioskop Indonesia tuh bagus banget. Compare to, bener. Setuju banget. Jadi kayak mungkin bersyukurnya Indonesia tuh punya budaya nongkrong. Nonton yuk guys gitu loh. Jadi kayak masih hidup di sini, sedangkan di luar udah banyak yang tutup. Di sini nobar-nobar masih banyak. Betul. Especially like if you're corporate, like I've seen some banks do it, some insurance group does it. I think that helps keeps the cinema alive. Well, there you go guys. Kita harus tiap Kamis nonton ya. Kalau bisa and to support Indonesian cinema. And I think I've read that this last year, Indonesian punya movie itu reach at the highest ticket sales. Betul, dibanding film luar. Dibanding film luar. Wow. So I think there is something that we can be very proud and be very happy about. Betul. And I hope that with this and at Excel Fitness, we can support a lot more actresses, artists, and we just want to be there to appreciate the art and the artists. Thank you. So cool. So thank you guys. So thank you all for joining us in this segment where we're talking about movies. And thank you for joining Fitness Unscripted, where we talk about arts and behind the scene. Thank you and see you in the next episode. Thank Bye. you. Bye.